हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे A to Z अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। A, B, C, D, E, F, येलो कलर, G, H, I, J, K, L, blue color, M, N, O, P, Q, R, red color, S, T, U, V, W, X, yellow color, Y and Z। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।